Ania na ang mga dagkong balita karong adlaw. Kanhi Vice Mayor sa Abuyog Leyte ug ang iyang anak napalgang patay. Traffic enforcer sa Cebu City samdan human gibanggaan og hapit malatayan sa usa ka SUV. Power interruption sa Visayas Grid maminusa na tungod unya sa battery energy storage system. Ikatulong tuig sa Butong Festival sa Olango Island malampusong gipahigayon. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Human mamising sud sa pipila ka adlaw, nakita na ang patayng lawas sa mag-amahang negosyante nga taga Abuyog Leyte. Ang usa sa mga biktima, ang amahan, nagserbisyo kaniadto isip Vice Mayor sa lungsod. Gikan sa Leyte Province, ani ang live report ni Nico Sereno. Nick, unsay nahitabo? Yes, May June 27 gika-report nga na missing kining duha ka mga biktima human gikatahong gidagit gikan sa ilang warehouse. Kagahapon dunay nakit-an nga mga patayng lawas ug natsuta nga iya kini sa mag-amahan nga buhol. Sa kilid sa highway sa lungsod sa Silago, Southern Leyte, nakit-an kagahapon ang mga patayng lawas. Iya kini sa duha ka mga lalaki, gituhang gilabay sa may bungaw nga parte sa kilid sa dan. Daling miimbestigar ang mga otoridad pag-ila kanila. Una niini, gika-report ang pagka-missing sa duha ka mga tao. Gipahibaw sa ilang pamilya maong nagpakitabang sa publiko. Giila ang mga biktima nga sila si James Bohol, 60 anyos, ug iyang anak nga si Carlo James Jimbo Bohol, 29 anyos. Sa nahaunang post sa pamilya, giingong giabduct ang iyang papa ug igsuon alauna sa hapon ni atong Sabado, Enero 27. Didto kini mahitabo sa ilang warehouse sa may barangay Santa Cruz sa lungsod sa Mayorga, Leyte. Giingong gipugo sila pasakay sa usa ka auto ug wa na mahibaw-i ang whereabouts. Maong nangayog tabang ang pamilya. Samtang sa official statement sa Police Regional Office 8, human sa forensic ug medical legal examinations, gikumpirmar nila ang nakitang mga patayng lawas sa Silago, Southern Leyte. Mao ang una nang na-missing ang mga individuals dito sa lungsod sa Mayorga, Leyte. Matud sa kapulisan, gipaladman nila ang investigasyon kabahin sa insidente aron matumbok ang mga responsable. Samtang gibisita sa GMA News ang haya sa mag-amahang buhol sa ilang panimay sa lungsod sa Abuyog. Gitapad ang ilang haya ug mabantayan nga closed casket kini. Wala una nagpa-interview ang pamilya dihang gisuwayan namo pagkuha unta. Sa munisipyo sa lungsod sa Abuyog, naka-half-mast karon ang Philippine flag agi og pagyukbo sa kanhi leader. Ang namatay nga si James Bohol nagserbisyo kaniadto isip kanhi Vice Mayor ug kanhi Municipal Councilor. Magpabiling half-mast ang bandera hangtod sa ilang lubong. Samtang pinaagi sa social media, ang mayor sa Abuyog ug ang LGU mipaabot sa ilang pahasubo sa nahitabo sa kanhi Vice Mayor. Dungan sa pagkondenar sa brutal ug duguong krimen. Makig-alayon pa ang LGU sa pamilya sa paghimo og necrological service para sa kanhi bise ug sa iyang anak. May nagpaabot pa ta sa kinatibukan nga statement gikan sa Police Regional Office 8 kabahin ning maong insidente. Dunay daghan pang mga putana labi gyud kun unsa ang motibo ning maong krimen. Duna sa gika-report nga may mga naaresto na kuno dito sa kauluhan nga gikatahong responsable ning maong insidente. Kana pa ang kuha na to og kumpirmasyon gikan sa kapulisan. Duna sa gitakda nga press conference kabahin niini ugma ug kana ang atong pakisayran. May Daghang salamat, Nico Sereno. Gibanggaan og sakyanan ang usa ka traffic enforcer nga nagpasayon sa trapiko pasado alas 9 kagadihang buntag sa Barangay Capital Site ning Dakbayan sa Sugbo. Ani ang report. Sa CCTV video sa Barangay Capital Site, makita kining traffic enforcer nga nagbarog sa tunga sa kasada dapit sa junction box dihang gibanggaan sa puti nga SUV. Natumba ang enforcer ug maayo na lang kay nakaligid siya ug wa malatay ang iyang lawas sa sakyanan nga
Mipadayon sa pagpadagan apan naangol gihapon ang iyahang tudlo nga napaksitan pa og kuko. Mihunong ang SUV sa unahang bahin human gigukod sa taong nagpakabana. Nailhan ang enforcer nga si Giovanni Birano, kinsa nakabangon ra human sa itabo o gisakay sa ambulansya padung sa ospital aron masiguro nga mahiling ang lawas nini ug masiguro ang iyang kaluwasan. Awas man ang iskaryo, so ako siyang gipapahunong para di makuha ng intersection ba, di ma-block ba. Ihunong man sa siya, so pag hunong niya, ni-forward ko kay ako punungon ang sunod na sakyanan. Yung panty mo nagkalit, may pagkabunal na ko, paglingin ako, ligid mo yung gapadong na ko, mutong liligid ko. Akong kamot mo yung abtan. Kini ang sakyanan gigamit sa driver nga nakaligis sa traffic enforcer. Samtang gikustodiya karon sa Traffic Enforcement Unit ang naasoy driver ug waon na siya tugulting makahatag siyang pamahayag, sanglit nagpadayon pa kuno ang imbestigasyon sa nahitabo. So, hit and run, din siya? Hit and run. Oh, padayon sa dagan usog. Nadali na siya Dito, nakasara ko diya. Ada sa unahan pa. Mataong gana. May nakaligis sa pagana siya. Sa inisyal nga pakisusi, mitug-an ang Pangulo sa Cebu City Transportation Office sa KILRC, giingong wa makakita ang SUV driver sa enforcer. Apan nagtuo ang CCTO official nga adunay laing gihimo ang driver sama sa paggamit og cellphone samtang nagmaneho sa sakyanan. Mao na ako nahibod nga nganong ni abante pa man gyud siya nga puno man di man siya kaikyas kay puno man traffic man kayo. Yes, Oo no, so nihunong na lang unta siya dito sa junction nga nahitabuan niya iyahang sakay ang enforcer daan niya to the nearest hospital dili kay gigukod pa gyud siya. Gigadaktang hatagan og commendation sa CCTO ang ilang sakop nga nabanggaan atol sa paghimo sa iyang trabaho. Samtang giila sa CCTO ang pagpakabana sa usa ka lalaki nga paggukod sa SUV driver aron dili magkatalikod siyang obligasyon. We will file a case. Ako na, pagkakita na ako sa video, ako na ning forward sa ato ang CCTO legal to handle this nga dili ni siya ingnontang i-take for granted or ingnontang magpinasay loay lang ta to cover the expense yun ang iyahang na sadan is an agent of the person in authority. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ang patay ug duha ang angol. Human sila gipamusil sa mga suspitsado nga luwan sa usa ka sakyanan ug usa ka motorsiklo. Nahitabo ang insidente sa Purok Tambis, Barangay Kapyuan sa lungsod sa Argao alas 9:25 kagabi, Martes. Ang nakalas giila nga sila si alias Rocky, 36 anyos, samtang ang mga nangaangol sila si alias Edsel ug alias Anselmo. Ang tulo pulos mga residente sa maong dapit. Samtang ang ikaupat nila nga kauban wala ra maunsa human nakadagan. Sa inisyal nga investigasyon sa Argao Municipal Police Station, anaa sa sala sa balay ni alias Rocky ang mga biktima samtang nagpatato ang usa kanila. Ang mga suspitsado nga sakay matud pa sa dark gray nga sakyanan ug motorsiklo nihunong daklin sa kalsada ug gipamusil ang mga biktima. Dead on the spot si alias Rocky. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa lungsod sa Argao sa maong paghitabo aron maila ang identity sa mga suspitsado lakip na ang motibo sa krimen. Wa pa makadesisyon si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan kung mupatuman ba usab siya og cellphone ban sa tanang mga tunghaan sa Dakbayan. Matud sa mayor, buot una niyang konsultahon ang mga naglangkob sa PTA ug mismong ang DepEd. Samtang di na mupalit ang Dakbayan ug mga metal detectors, human siya masayod nga mismong ang mga principal sa nagkadiyang mga tunghaan ang ni-initiate nga makapalit sila og kaugalingong mga metal detectors. Natuki nila kini atol sa local school board meeting sa niaging adlaw di inahisgutan usab nila ang mga infrastructure projects nga na-delay ug ang mga himuong pamaagi aron mapaspasan ang pagpatuman ini. Konsultahon pa usab sa mayor ang DRRMO kabahin sa active shooter drill. I'm all for it na dili gamiton during of school hours, no, but as to dili magdala, maybe we need to consult with the PTA, with DepEd. Nakuha og video ang usa ka sakop sa Cebu City Transportation Office kun CCTO nga nangwarta sa motorista nga gisita niini. Sayra nato ang detalye sa report ni Alan Domingo.
Base sa video nakuha sa Pangulo sa CCT Oracle RC, makita kining usa ka enforcer nga misita sa motorista. Mabati usab sa video nga nakig-bargain ang traffic enforcer nga mibungat og kantidad aron dili na sakmiton ang lisensya bugti sa 500 o sa kagatos ka pesos aron dili mahasol ang motorista. Ug aron dili na mahasol, mibayad og 100 pesos ang motorista uban ang iyang angkas. Apan nakuha og video apil na ang pagdawat sa enforcer sa kwarta nga gisipitan siyang kamot. Tagaan na lang 100 na to, Pet. Ato na lang i-charge sa company. 100 ra yun mo makaya, sir. Unang nag-viral ang live version sa video apan mas klaro nga video ang nadawat ni RC mahitungod sa gihimo siya sakop. Ang mauwawan ang kinatibuk-an sa departamento. Maunang nagpasalamat gyud ko og dako sa nihatag nako sa kopya sa video. Siya ni ang gipalduhan. Siya ang gipangayuan, kuha kaayo ang conversation nga pinaana pa nga kun isyuhan ti ka, kinahanglan jud nimo i-settle within 3 days unya mobayad ka ani 1,000. Pero kung dili mafailan kag kaso 3,000 na sa imong mabayaran. Pero kung muhatag ka dili ti ka isyuhan. Wa na padyutiha pa ni RC ang gireklamong enforcer og tungod kay job order kini dili na usab iparinyo ang iyang kontrata. Gitana usab sa Cebu City Transportation Office ang pag-file og reklamo batok sa ilang personnel tungod kay naghatag kini og kauwawan silang buhatan. 100 pesos ang kantidad sa maong enforcer. Pero pangutana, kapila nakana nimo buhata. Hinaut unta nga inyohan ning panaminan kay ang usa ka rotten tomato god makadaot gyud siya sa kinatibukan sa tanang tamatis nga mga maayo na sud sa usa ka bukag. So Wa na makuha pa og pamahayag ang gireklamong enforcer kay wa naman kini patrabahoa. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gipatuman na karong adlawa ang 10 pesos nga aumento sa environmental fee ug terminal fee sa Roro Port sa Cordova. Ani ang report. Gikan sa 10 pesos, sugod karong adlaw anaa na sa 20 pesos ang environmental fee nga gipatuman sa lungsod sa Cordova. Busa ang island hopping operator nga si Mark Ramirez, may pahibaw dayon sa iyang mga guest sa aumento nga ipatuman sugod karong adlaw, Hulyo 1. Mato ni Mark, wala man hinuon siya makasugat og reklamo gikan sa iyang mga guest. Og sila usab nga mga island hopping operators nakasabot ra usab sa rason sa gipatumang 10 pesos nga aumento. So 10 pesos increase from the original 10 pesos is 20 pesos. That's barato na pod kaayo. Dili na kayo siya maka-affect because nindot na sad kayo ang port na Madrid Cordova. Very accessible from CCLX and the port facilities is very clean. Samtang karong adlaw usab, tag 15 pesos na ang terminal fee sa mga regular passengers gikan sa 5 pesos lang kaniadto. Apan kun ang pasahero makapakita og valid ID nga siya estudyante, senior citizen o PWD, 10 pesos lang ang iyang bayranan. Samtang sa mga sakyanan, 25 pesos ang terminal fee sa matag motorsiklo, 50 pesos sa tricycle, 100 pesos sa pribadong auto ug van, 150 pesos sa light trucks ug PUJ ug 200 pesos sa heavy trucks ug buses. Niadto lang milabayng Hunyo, gipalabang ang ordinansa kabahin sa prescribed nga terminal fee ug environmental fee alang sa mga pasahero ug mga sakyanan. Gipasabot ni Vice Mayor Victor Tago III nga gitumong nila kini aron adunay magamit sa expansion sa tuong bahin sa Roro Port. Tungod kay nagkadaghana ang mga motorbangka nga modunggo sa Roro Port, nunot usab sa paglambo sa patigayon sa island hopping. Nag-reapply ta sa ato ang application for the management of the port which positive ang ato ang CPA na mahatagan ta to manage the port. Unya because need man nato paninduto ng atong terminal port for convenience. Gawa sa pang-island hopping nga mga motorbangka, aduna usay usa ka fast craft nga pahitafi Bohol ug usa ka landing light craft kon LCT ang modunggo sa Roro Port.
Magdugang usab og mga air conditioning units sa terminal sa Roro Port ug libre na ang paggamit sa CR. Hitsas na usab kini sa mga lingkuranan. Hapsay ug limpyo usab kaayo ang tibok Roro Port. May mga IDs na usab ang mga nag-operate o nagtrabaho dinhi. Sa records sa Office of the Roro Port Administrator, nakahipos og 5,005,270 pesos ang Roro Port sa Cordova gikan Enero hangtod Disyembre 2025. Samtang sa unang unom ka buwan ning tuig 2026, anaa sa 3,768,540 pesos ang ilang income. At least man lang mahatagan na to better services ang mga pasahero. Unya, mas ma-widen na to ang pagpanglimpyo sa ato ang coastal. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Miabot sa 1 ka milyon ka pesos ang balor sa illegal nga drogas nga nasakmit gikan sa usa ka high-value individual ug kauban niini nga manindahay og isda. Atol sa gihimo nga operasyon sa Talisay City Police niadtong Lunes sa Barangay San Roque. Ang nasikop mao si alias John, 32 anyos, nga taga Don Pedro Rodriguez, Bugos City, nga kasamtangang nagpuyo sa sitio Kilawan, Barangay Tangke. Samtang ang iyang kauban nga nakasibat mao si alias Ann, 38 anyos, nga usa ka tindera og isda. Si alias John mao ang subject sa buy-bust operation human sa sunod-sunod nga paglutaw sa iyang pangan sa pagpamaligya og illegal nga drogas. Nasakmit sa kapulisan ang shabu nga nitimbang og 150.15 grams nga adunay kantidad nga 1,021,000 pesos. Ang dinakpan gipasakaan na og tukmang kaso lakip na ang nakasibat niya nga kauban. Mga kapuso, atong ilailahon ang Team Blazing Gen Z o ang Team Pink sa The Clash team sa report ni Orchids Lapincaw. Hello mga kapuso sa mga nanonood. Nagpabiling init ang kompetisyon sa The Clash Teens samtang nagpasundayog og talento ang Team Blazing Gen Z. Gani, ilang gipaambit ang ilang journey o kasinatian sa The Clash Teens. Yung mga travel po, papunta dito. Tapos po yung iba ko pong si Papa, yung dalawa ko pong kapatid, nandun po sila naiwan po kasi po hindi po sila makakasama dito. Namulat po kasi ako sa rock. Dahil isa po akong banda. Namulat po ako sa Air Supply, Bon Jovi po, mga international rock icon. Ang pinaka-inspiration ko po talaga ay yung family ko po, especially po yung parents ko kasi walang sawa po talaga sila nagsusupport sa akin kahit po pagod na po kami sa biyahe, kahit po ang tagal po nila naghihintay sa akin, kaka-rehearse, kaka-taping. Talaga pong yung tiyaga po na binibigay nila po and suporta po sa akin. English was my first language actually that was taught by my dad. But when I grew up, I self-taught. I learned how to speak Tagalog. Bisan pa sa nagkadako nga hagit sa kompetisyon, nagpabilin silang determinado nga ihatag ang ilang labing maayong performance matag higayon. Hello mga kapuso sa mga nanonood po ng GMA Regional TV. Balitang Bisda! I'm Inigo Badillo. I'm Biel Santos. I am Hannah Mayaladin. I am Violet Santa Cruz, and we are The Blazing Gen Z! Ako si Orchids Lapincaw, Balitang Bisda. Mga kapuso, dakong premyo ang nagpaabot kaninyo sa Kapuso Big Time Panalo Season 5. Moabot sa 6 million pesos ang premyo ug sa unang higayon adunay duha ka mananaog ang makadawat og grand prize na 2 million pesos tax-free. Gawa sa grand prize winners adunay na po ka mga makadaog og 50,000 pesos, 100 winners sa tag 5,000 pesos ug 280 winners sa tag 1,000 pesos. Mutapos ang pagpanawat sa mga entries karong August 7, 2026. Bisitaha ang official Facebook page sa GMA o ang microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Gihatod na sab sa iyang katapusang kapahulayan ang ikaduha sa tulo ka mga estudyante nga namatay sa Tacloban School shooting incident. Unang gihalad ang misa rikim alang kang Ayesa Nicole Dazo dito sa chapel sa barangay 83C, Tacloban. Gihandom ang maayong buhat ni Ayesa sa iyang pamilya ug mga higala. Sagad sa mga nitambong nagsulog og puti nga may markang Justice for Ayesa. Naemosyonal ang mga mitambong sa paglantaw sa patayng lawas sa Batanon. Samtang sa parehong pribadong sementeryo sa laing biktima, gihimo ang paglubong kang Dazo.
Nag-alirong ang iyang pamilya sa iyang katapusang pahulayan nga nanamilit kaniya dungan sa panghinaot nga makakabot sa gitinguhang hustisya kaniya. Di na madawat ang panghitabo ug ang pagkakutlo sa iyang kinabuhi sa bayolenteng panghitabo. Kailangan anesthesia ang kailangan namon. Ay mo. Diri maupay. Ngayon. Mas gipahugtan karon sa Cebu Provincial Government ang pagsulod sa mga buhing baboy ug mga pork products dinhi sa lalawigan. Kinihuman nga nagpagawas og Executive Order No. 36 si Governor Pambari 4 nga nagproteher sa hog industry sa Subo batok sa African swine fever. Pinaagi sa mong kamanduan, gimanduan ang African Swine Fever Task Force sa tanang LGU sa Subo nga pahugtan ang inspeksyon sa mga entry point sa mga buhing baboy ug pork products hilabi na kadtong nagikan sa Negros Occidental o sa bisan asang lugar sa Visayas Region nga adunay kaso sa ASF. Lakip sa gibantayan nga makasulod sa lalawigan ang mga smuggled pork. Pinaagi sa mong kamanduan, maprotehian ang panginabuhian sa libuan ka mga hog raisers sa Subo. Ginuso sa Konseho sa Talisay City ang resolusyon alang sa hugot nga koordinasyon sa mga barangay tanod, PNP, BFP, City Disaster ug DepEd Talisay alang sa mas hugot nga seguridad sa mga pampubliko ug pribadong eskwelahan sa Dakbayan. Si Femari Dumabok sa report. Human sa bayolenteng panghitabo sud sa usa ka eskwelahan sa silingang rehiyon, ang pagpahugot pa sa seguridad sa mga eskwelahan sa Talisay City, ang tumong ni Konsehal Danny Caballero, chair sa Committee on Peace and Order. Pinaagi siyang gidusong resolusyon atol sa ilang off-site session kagahapon sa buntag sa Barangay Bulacau. Girekomendar sa konsehal ang pagbaton og metal detector nga gamiton sa inspeksyon sa mga musunod sa mga tunghaan, mapapribado ug pampubliko man. Iawag na to ang atong mga schools nga nagyoy kaugalingon lang metal detector para gid for the safety sa atong mga tinunan. At the same time, dili lang ang tinunan ang ato sang mga magtutudlo og tanang mga kawani sa ato ang mga different schools. Giyang usab ni Konsehal Digol Gulias kinsa chair sa Committee on Basic Education sa iyang gidusong resolusyon ang deployment sa mga barangay tanod sa mga eskwelahan. Ubos sa maong mga resolusyon, makig-alayon ang kapitan sa Bulacau sa mga principal sa elementarya ug high school sa public ug mga private school sa ilang barangay. Sabutan usab kun uyon ba nga lakip sa muhimo og roving sa eskwelahan ang mga tanod sa di pa magsugod ang mga klase. Naamang gyapon ato ang tanod. Ato man gyud permanente gibutang kay sa una man gud na siguro tay problema diya regarding atong sa Bulacau National High School nga naay mga gang aside from na sila ikaw gilingong kuan security sa school kanang private mas maayong gina nga naay mga augmentation no kay labi na gyud nga atong nakita ron nga sa bagong mga panghitabo nato kinahanglan gyud nga i-tighten gyud nato atong security sa mga kabataan. Miawag usab si Caballero sa PNP, BFP, City Disaster ug DepEd sa pagpaygayon og active shooter drill sa mga eskwelahan. Samtang dili uyon si Caballero alang sa total ban sa cellphones sa sud sa mga eskwelahan. Alang kaniya nga mas maayong limitahan lang og pahugtan ang palisya sa mga eskwelahan kalabot sa paggamit og cellphones sud sa mga tunghaan. Kung ato kung i-total ban gud mura magikuhaan na to ang ato ang mga tinunan ug ato mga ginikanan ug communication sa ilang mga anak nga naagi coordination active shooter drill nga atong ipahigayon para gyud mahibaw-an na to ug unsay angay buhaton panahon sa calamity o panahon sa kinibitawong naay mga shooting incident like naitabo sa atong laing lugar no given magpanic magitawag na mga incident nga mga inana but para nato ma-refrain ang atong mga kinibitawong panic sa mga bata dili gyud ingon nga kada bitang wala gid sila training. Oba ni Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nagmalampuson ang ikatulong tuig nga pagpahigayon sa Butong Festival sa Barangay Sabang, Olango Island, Lapu-Lapu City. Nabantog ang Barangay Sabang sa daghan niining kalubihan ug ang pagpamutong ang usa sa dagsaon sa mga turista. Hinungdan nga din higikuha ang pangan sa ilang festival. Kung sa niaging tuig nang imbitar ang Barangay Sabang ug mga barangay sa mainland Lapu-Lapu nga mosalmot sa ilang Butong Festival, matud ni Kapitan Belinda Alibong, karong tuiga gihimo nila kining inter-barangay competition. Diin ang tanang mga nisalmot gikan sa 8 ka mga barangay sa Olango Island. Gideklarar nga kampyon ang tribo maabi-abihon sa Barangay Kauoy nga nakalangkat usab og 4 ka mga special awards.
Samtang first runner-up ang hugpong Bulawanong Bunga sa Gugma sa Barangay Sabang nga nakakuha usab og duha ka special awards. Ug second runner-up ang Tribo San Vicentihanon nga adunay usa ka special award. Samtang gideklarar nga Festival Queen 2026 si Janela Agusto. Gihatagan og malungtaron nga panginabuhian ang pamilya sa usa ka PWD ug senior citizen nga nahimamat sa Regional Director sa Dole Daplin sa Kasada. Sayra nato ang act of kindness sa report ni Alan Domingo. Naglingkod sa iyang wheelchair kauban ang iyang pamilya si Elmo Laurio. Gihatagan sila og negosyo card nga nagkantidad og 50,000 pesos. Apil na ang e-bike. Aduna na kinibaligya na kaniyang prutas nga mao'y sinugdanan sa ilahang negosyo. Gihatag kini sa Department of Labor and Employment kun Dole Regional Office 7. Di nangunay sa pagtunol si Labor Secretary Francisco Tolentino. Salamat Director Roy sa ginawa mong initiative dito at sana mas marami pa tayong ganitong matulungan. Maraming salamat po sa blessings talaga. Nasayran nga naagian og nahimamat ni Dole 7 Regional Director Attorney Roy Buenafe. Si Elmo nga nagpundo daplin sa karsada. Ang iyang kahimtang ang nakapatandog sa kasing-kasing ni Buenafe og nakig-alayon sa pamilya aron matagan og panginabuhian. Gawa sa negosyo, gipatrabaho usab sa Dole ang anak babae ni Elmo ubos sa government internship program. Serbisyo agad. No, so action agad. Kana gyud ang iyang marching order para namong mga regional directors. So we don't wait for a minute, we don't wait for a seconds. Right there and there pag doon natay kinahanglan nga buhaton. Sa pagkakaroon ang asawa ni Elmo ang nagbantay sa tindahan nga gipwesto at tubangan sa buhatan sa Dole. Aron mulampos ang ilang panginabuhian, gigiyahan sila sa Dole sa pagpadagad ni ini. Pasalamat kay kundak po kay tabangan ko sa taga Dole Region 7 nga makuanan niya ni negosyoha. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang usa ka trabahante nga nalubong sa gipahigayong excavation sa gitrabahong deep well sa Barangay Cambulaw, Alang-Alang, Leyte. Wala hinganli sa BFP alang-alang ang maong trabahante apan base sa ilang nakuha nga impormasyon nga nahitabo kini alas 4 sa hapon ni adtong Domingo ug nalubong ang trabahante mga 15 ngadto sa 20 ka tiil. Gibanabana nga dulan sa usa ka oras kini nga nalubong. Apan daling ni responde ang mga sakop sa BFP gamit ang ilang mga ekipo ug naluwas gyud ang lalaki. Gi-turn over ang biktima ngadto sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office kun MDRRMO alang sa medical assessment ug pagpatambal. Adunay mga bagong dump trucks ang Mandaue City Hall nga gamiton sa pagpanghakot sa mga basura sa kabaranggayan. Samtang pipila ka opisyales nag-obserbar sa operasyon sa sanitary landfill sa mga basura sa General Santos City. Ang detalye ni Nico Sereno. Gipangunayan sa mga city officials ang pagdawat sa bagong mga garbage trucks para sa Mandaue LGU. Gihimo ang pagbindisyon sa tulo ka mga 10-wheeler trucks. Matag usa, may kapasidad nga 25 cubic meters ug nagkantidad og 6.6 million pesos. Matud sa mayor, dakong ikatabang ang gipalit nga mga trucks para mahapsay ang garbage collection sa Dakbayan. Ang bagong mga trucks hulip sa duha ka mga trucks nga na-deliver na kaniadto sa City Hall gikan sa gikontrata nga supplier. Apan wala dayon na og dawat sa syudad. Di na tamo ka huwam nila. Sila na niya manghuwam niya sa syudad. Liman ka ang city government mo yung manghuwam sa barangay. In addition, napagitay duha ka buong compactors ani. So needed yung kay ni sa city being a highly urbanized cities. Samtang gipahibaw sa mayor, nakig-meeting na sila para sa compromise agreement sa landfill sa Konsolasyon. Kini aron hingpit na nga makabalik ang Dakbayan sa paglabay ug mga basura. Samtang sa miaging simana, pipila ka mga city councilors sa Mandaue ang nibisita sa General Santos City. Gawas sa pagtunol sa hinabang gikan sa Mandaue, human nga maigo ang Gensan sa Linog, nag-observe usab sila sa operasyon sa landfill ug material recovery facility sa maong syudad kung giunsa pag-dispose ug pag-manage ang ilang mga basura. Nindot kesa ng ilahang lugar nga kanang makakuan ka. We stayed for 30 minutes dito just to get the feel ug unsa naa pagibaho dito but no, wala. It's very good system dito. Very compliant and very murabag
di ka kuan nga landfill siya, but you can never smell anything. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nahimo ng usa ka bagyo ang low pressure area nga nahimutang sud sa Philippine Area of Responsibility. Ginganlan na kini karon og bagyong Henry. Subay sa 11 a.m. weather bulletin sa Pag-asa, wala pay mga dapit sa nasod diin may giisa nga wind signal. Apan mohatod gihapon sa pagwanwan ang mapanganurong kalangitan sa ubang lugar sa nasod. Padayon usab nga magpasulabi ang hanging habagat samtang nagpabilin ang tsansa sa mga localized thunderstorms. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ana ay tsansa nga uwanon ang daghang lugar sa Eastern ug Central Visayas. Masinati usab ang kusog nga pagwanwan ilabi na sa Cebu, Bohol ug Leyte. Busa angayan lang nga kanunay alerto sa hulga sa pagbaha, baka sa pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang ubang mga lugar sa nasod. Ug mao kadto ang labing dako ug nagunang balita sa Central ug Eastern Visayas. Daghang salamat mga kapuso. Ako si Luan Merondina. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, way gidapigan, way giprotektahan. Kaniadto pa hangtod karon, serbisyong tinud-anay. Maayong hapon mga kapuso.